Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Dragon Age The Veilguard. Vamos a empezar la parte 3. En el directo de ayer nos completamos toda la parte 2. Además quedó bastante larguita. Y, y nada, pues vamos a seguir con el rollo de las movidas que hay, porque joder, se está complicando un poco la cosa, ¿eh? Y eso que solo llevamos un par de horas de juego. Teníamos que regresar a donde hizo Solas el ritual en el prólogo a recuperar una daga que perdió, porque parece ser que esa daga pues es algo importante. En fin, bueno, pues cosas que, que ya se dijeron, ¿no? En la anterior misión. Y, y bueno, pues eso, pues movidas de Dragon Age. Así que pues vamos a seguir. A ver qué nos encontramos. Aquí vamos allá del campamento este de los elfos. ¿Esto quién es? Ah, no, esto es Harding, ¿no? Sí. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course that's all I have. I should have taken the shot. Vamos a darle a... Tenemos que We apoyarnos. shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you. Or Rook. Or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Muy bien. Pues vamos a buscar la daga. Por aquí no. Por aquí abajo. A ver. Sí. Voy a ver un momento a ver si puedo ahí poner la sensibilidad. Sensibilidad horizontal. Es que lo noto muy duro. Vamos a ver qué tal así. Vale, vamos a guardar. Vale, a ver ahora. Bueno, sí, algo mejor. Muy bien. Pues seguimos. A ver, que me había parecido ver algo. Sí. Duramen. El duramen, que era lo que necesitábamos para poder mejorar Powerful magic. la tienda esta donde están los elfos. Pues si no las mejoras no puedes ir comprando cosas. Esto no hace nada. Vale. Pues aquí. Adentro. ¡Hostias! Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Look, there it goes.
Aquí no hay nada. A lo mejor hay algún cofre o lo que sea, pero no. Mira, aquí sí, Duramen. Tenemos aquí. Hostia, otro ogro. Ah, no. Hostia, este es nuevo, ¿no? Este enemigo es nuevo. Toma. Ya se me ha reventado. Lo ha reventado. Vale, la poción, o sea, lo de la vida a tope. Y es por arriba, pero no por aquí, ¿verdad? Mira, ahí tenemos que buscar un... O no, mover eso. Seguro que es mover eso de arriba. A ver. Y aquí hay cosas. Y un cofre. Y por aquí no podemos pasar. Vale. Pues nada, para arriba. Aquí nada. Esto es lo que decía. Aquí. A ver. Ahí. Good work. Let's keep on the trail. El cofre. Velo de guardia del bosque. No me jodas, este es el que compré ahí en la tienda. Lo único que me dejaban comprar y lo compré. Ya resulta que no lo han echado aquí también. Ah, ¿no? Cambiar, pero si no lo han dado. Ah, porque a lo mejor no era para nosotros. A lo mejor es para el compañero. ¿No? A ver. Pues... ranura de recuerdo. Pues no. Bueno, esta tiene algo. Pero este arco no es. Bueno, pues no sé. Bueno, pues sigamos. Darkspawn don't usually collect things, do they? They don't, to my knowledge, but Solus's dagger is special. They might be drawn to it. Aquí oro, Duramen. Aquí de vida nada. Esta puerta. Nada. Pues arriba. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Look out! More dark spawn ahead. Pega súper bien la magia esta, ¿eh? De la bolita y la espada. Hostias. More darkspawn coming out of those pools. ¿Es una ejecución? Pero una ejecución, ¿cómo? Ah, sí, vale. Pues si te arrimas lo suficiente, haces ejecución. Guay. Ahí está.
Tranquilo. Ahí está. Entre el roof y la pared. Has realizado 5 ejecuciones, un trofeo, ¿eh? No, pues tampoco te pide tantos. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Ahí. Y por aquí ya nada. A veces los obstáculos de corrupción están protegidos por bubas. Vale, sí, bueno, sí, las cosas estas. Es que está plagado y lo raro es que están en la superficie, pero ya sabéis, bueno, si sois fans de Dragon Age, sabréis que los nidos de los engendros tenebrosos están siempre en las minas de los enanos. Bueno, suelen estar en las minas de los enanos. O así en cuevas muy profundas. Pero estos están en la superficie, tío. ¿Qué tenemos ahí? Ah, el cabrón que se ha llevado la daga. ¿Por qué no? Espera, vamos a poner el palo. Ahí. Y por aquí hay otro, por aquí abajo. A ver, ¿dónde está? Así desde aquí lo vemos. Ah, míralo. Ahí. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with Ah, results. sí se va. Vale. Pensaba que no. Vale, y esto va a tocar llevárselo. Fijo. Vale, vamos aquí. No. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. Ya está. I bet we'll need to direct beams at both of them. Permanente etérico. Pero aquí hay algo para pasar. Un cofre. Parece que hay un cofre. ¿Este? No, estará arriba. ¿No? ¿Dónde? Ah, pues no, había que pasar por aquí. Es que marca un cofre ahí. Es que no sé si el cofre va a ser eso. Pero ese... A ver, si por aquí... No. Es igual, ese en el otro lado. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. That's one. Now to find the other.
Y el otro que está ahí y no... Y hemos pasado olímpicamente de él. Vale, vamos a ver. No. Ah, está ahí el cofre. Ah, no, pero hay que abrir igualmente la puerta. Vale, vale, pensaba que estaba en otro sitio aparte. Pero hay que abrir la puerta igual. Good work. Now let's see what's behind that gate. Bastón de escarcha. Vale, y aquí vamos a conseguir otro cofre o... No. ¿Qué vamos a conseguir aquí? ¿Esto qué es? Ah, esto igual es algún atajo o algo, ¿no? No, sí, otro cofre aquí. Y esto. Y carne de nu. Trabajamos. Muy bien, y ya estamos otra vez. Vale, pues no, era un atajo. Pero bueno, hemos cogido ahí cosillas interesantes. Aquí tenemos para bajar. Para bajar a coger ¿qué? Ah, mira. Oro y un cofre. Vale, o sea, los cofres estos pequeñitos dan objetos de estos para vender y poco más. Pero los grandes, estos, los que podemos ver que tienen... A ver, estos sí que dan cosas más gordas. De momento los llevamos cogidos, estos dos aquí. Aquí tenemos otro. Oh, no, pues nos hemos saltado uno. Nos hemos saltado uno. Bueno, realmente da un poco de igual, porque luego estos juegos son de... Tienen postgame y puedes ir tranquilamente a recoger las cosas. De momento vamos a centrarnos en la misión y... Bueno, iremos cogiendo todo lo que podamos coger para poder ir mejorando equipo y todo esto. Y ya pues tranquilamente con el postgame pues ya vas y cogemos todo lo que nos falte. Ya está, ya no hay más. Uy. Claro, es que llevan la barra amarilla y que darle cuerpo a cuerpo, si no... Con la magia, al menos en mi caso, no le haces... No le quitas mucho. A ver. La hoja cantarina. Aquí que marca un... A ver. Ha parpadeado como un cofre. Míralo. Parpadea ahí un cofre justo arriba de donde pone la hoja cantarina. Eso quiere decir que estamos cerca de un cofre. Pero será ese de ahí. Ese que se ve ahí. ¿O cómo va la cosa? Espera, a ver, vamos a poner el mapa. Tesoro cerca, dice. Ahí lo pone a mano derecha.
Vale, pues el tesoro será este. Uy, que me caigo. ¿Será este? Vamos a ver si lo sigue marcando. Sí, no, pues lo sigue marcando. Sigue marcando, tío. Uy, que me caigo. Entonces... algo tenemos por ahí que no hemos cogido. Igual es abajo. Porque ahí podremos subir por ahí. No creo que nos deje por aquí, no. Hombre, ahí abajo hay cosas. Ah, mira, mira dónde está. Ahí está. Ahí. Prendas duraderas. Armadura mediana común. Vale, sí, pues este era el tesoro que había que coger. That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. Eyes open. Hodding? ¡Hostia! ¿Pero en serio? This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. We are free again. Home again. Here again. Here again. Hoarding! ¿Pero I qué can hear it. movida? The song of the stone. What is happening to me? ¡Hostia, con magia! What the... ¿Tiene magia? Claro, es que según el lore de Dragon Age, los enanos no pueden tener magia. Es, no sé, una movida que hay. Pueden hacer hechizos, pueden hacer runas, pueden encantar objetos, pero ellos como tal no tienen la capacidad para tener magia. O sea, ellos no pueden ser magos o hechiceros. Pero claramente Hardin acaba de lanzar un hechizo, o sea, acaba de hacer uso de magia. O sea, vaya movida, vaya movida. Posible combinación, venga, dale aquí y con esta, mira, te lo indican ellos mismos que puede.
right. Ready to go again. Nice hit, Lev. Ahora le pegamos con la magia. Hit him now. Me he tocado del lirio. Guay, es que los fulmina, con el poder este. Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Ya está. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Hostia, de lirio rojo. You said something took you over, Something like that? and it's still with you. Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. Los enanos nunca han usado magia. Can't. Porque no pueden. Rook se siente perpleja respecto a la nueva capacidad de Harding. Rook se siente optimista respecto a la nueva capacidad de Harding. Vale, a dar cautela. Vamos a probar esta. It's not the magic I know. What do you Es mean? como para sacar It's información. clearly stone-focused, which makes sense. Dwarves are children of the stone. Mages connect to the Fade. Dwarves reach out to the stone? Maybe? Maybe. I guess we don't have any real answers. Pero vamos a ser optimistas. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud? I don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel connected To to the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Ya está. Harding. You being here is never a problem. Huh. Really? I don't know what I'd do if you went here, to be honest. That's so sweet. Thank you. I, feel the same. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but
I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of Dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Muy bien, pues misión completa. El equipo volvió al lugar donde suele celebrar el ritual con la esperanza de encontrar la daga de Lirio que este último perdió. Les arrebataron el antiguo artefacto a los necrófagos tenebrosos que se sentían atraídos hacia él, pero tocar la daga tuvo un profundo efecto en Harding. Parece que se ha revivido un vínculo olvidado entre ella y la roca, aunque todavía no se sabe qué supone esto para Harding. Pues nada, que tiene magia ahora. O sea, Guess I should find some place to try to talk to Solus. Alucinante, tío. Y si encima ya saliera Dagna, que es la alquimista, esta de Inquisition y que salía en Dragon Age 1, en Origins, perdón, ya la puta hostia. Que se pusiera de acuerdo con Dagna para ver cómo va la cosa de la magia. Pero claro, no creo que vaya a pasar eso, la verdad. A ver, aquí teníamos las habitaciones. Mira, que por aquí sigue Barrick. Todavía hecho mierda el pobre. Vamos a ver. Tenemos aquí un montón de... Bueno, un montón no. Tenemos alguna ropilla más que hemos ido encontrando. Este es el que llevamos puesto, que es el del mago. Este no está mal tampoco. Es que hay algunas que se ven que están chulas. No se pueden ver. Bueno, pues es que este es más o menos muy parecido a este, ¿no? Bueno, no tanto. Vamos a dejarle el suyo de mago y ya está. Vale, y aquí nada. Estos también les podemos cambiar los aspectos, sí, pero no tenemos nada. Vale, pues vamos a ver. Hay que buscar algún lugar. Han hecho para contactar con Solas. Nev or Harding must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Pues no me gusta mucho esta habitación, la verdad. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Colocar grifo de juguete. Colocar espejo para afeitarse de Barrick. Para afeitarse. Barrick and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid.
It'll always show the face of a hero who can get it done. Dentro de esta altura. Vale, o sea, examinaros opciones relacionadas con la identidad de género. Bueno, intentar estar a la altura. Vamos a darle a esta opción. It's a face that's seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Vale. Colocar recuerdos 1 de 4. A ver, colocar grifo de juguete. Every time I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village from Darkspawn. She said that since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, grifos, podía I quedarme could con el have suyo. hers. If I hadn't been there, I'd never have met Varric. And never had to deal with the first warden complaining I ignored orders. Tengo que lidiar con las quejas del primer guarda. No, entonces hice lo correcto, supongo que fue justo, era impulsiva. Hice lo correcto. Doesn't matter what the first warden thinks. There's a little girl alive today because I attacked instead of waiting for reinforcements. Muy bien, supongo que estos serán cosas para que te quede claro el origen de Rook. Colocar juego de ajedrez. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. Eso es mucho trabajo, demasiada guerra. Le gustaba viajar como a mí. Vamos a darle a este. He had fancy silks from Olay, statuettes from the wilds down south. Oh, I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Vale, y todavía nos queda un cuarto aquí. Colocar proyector mágico. ¿Proyector o proyector? The ever-turning orb. My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. Este fue difícil, pero mereció la pena. Amazed this thing still works, seeing how many times I messed up the magic and broke something. But I got there eventually. Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or... Oh, relaxing. Maybe if I clear my mind... Vale, ¿y dónde? Ah, aquí. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. ¿Lo vas a restregar? Sí, lo recuerdo. Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Que lo comparto contigo de saber porque eres la persona adecuada para ponerte al mando de la ofensiva contra Elgaran y Gillenane. Vale, pues... No lo soy, pero... Someone has to do something. Pero estoy I aquí. may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Grey Wardens,
I was with a group of recruits outside this village, dealing with a Darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in any way, collapsing the tunnel and saving the village. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Un acción fragmento de todo su poder. El resto está aprisionado hasta que lo liberen. Vale, pues separamos los pies. Podemos detenerlos. ¿Cómo vamos a detenerlos? A ver qué hay en más. ¿Por qué corromper el mundo? No es... ¿Por qué corromper el mundo? I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. Vale, podemos detenerlos. But we can stop them from freeing the Blight, right? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted, murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillenane. Elganon y Gillenane. Vale. Gracias. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Rupero, has conseguido nuevos aspectos para tu equipo. Puedes modificar las apariencias en el ropero de tu habitación. Vale. Vamos a ver qué nos han dado nuevo. Aquí. Aquí no es. Aquí. Ah, mira, coño. Máscara de sangre de dragón. Yelmo de sangre de dragón. Este está guapo. Lo que pasa es que es un poco tontuna porque lo llevamos sin... para que no se le vea el casco. Y aquí nada más de lo mismo. Entonces, ¿qué aspectos nos han dado? Bueno, pues nada. Ahora aquí... entrar en el modo decoración. Ah, mira, para poner más cosas. Cambiar decoración. Vacío, proyector mágico. Ah, vale.
sea, se ve que tendremos que ir a lo mejor consiguiendo más objetos decorativos e ir poniéndolos. Vale. Habla con Barrick. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No puedo sustituirte si es lo que quiere. Esta, vamos a ver. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Muy bien, o sea que entonces Barrick ya no lo vamos a poder llevar de compañero, por lo visto. Pues ya está, luego hablamos. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. I wish I could be out there with you. Vale, pues nada, o sea que a Barrick no lo podemos llevar. Pues vaya mierda, tío. Yo me lo llevaba siempre en Inquisition. En el 2 también. En el 2 también me lo llevaba. No, en el 2. En el 2 no lo podías llevar de compañero, creo. O sí, no recuerdo ahora. Pero en el Inquisition siempre lo llevaba. Más tiene los mejores diálogos y las mejores conversaciones, tío, con los compañeros. Esto que es el taller de la guardia. Mejorar el taller. No sé qué es esto. No sé qué es. Bueno, ya lo descubriremos. Vamos a hablar con esta señora, porque supongo que nos tendrá que mandar la próxima misión. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Ballara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin. Their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Ya, suena chungo. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years.
But the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Viaje a casa. Mirathas. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter Authority. Won't help and can't be trusted. Which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Tus amigos me valen. These people sound great. I mean, if they're anything like you. No one's as good as they seem. But they try. So, we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Mirathas. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Vale, vamos a ver. La otra muchacha esta ya ha conseguido arreglar el Ubian. Mira, aquí hay cosas para coger, pero no creo que... No, habrá que ir por arriba, ¿no? Que hay ahí una puerta. Pero está... Ah, mira, pues ahí se abre, sí. Eso es como una cocina. Esto. Actualización de la biblioteca. Notas sobre la guardia. Vale. Entonces aquí tenemos el cofre. Sí. Y ya no hay nada más. Y esto... Vale. Y a ver aquí qué hay. ¿Esto qué coño abre? No entiendo nada, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Y por aquí arriba a ver qué cosillas hay. Vamos a echar un vistazo. Nota desviada. Y aquí hay más chismas de estas para darle la vuelta. Ya averiguaremos qué es esto. Mira, otro coleccionable aquí. Bueno, otro cofre. Y allí, mira, ahí hay otro. Esto igual son... Nos abren zonas nuevas. Vale, 25 de oro. ¡Uy, uy, uy! Que se cae. Que se cae. Vale, pues vamos a hablar con esta señora. Almost there. I just have to... Shit! Sorry. Can I help? No, I got it. Mostly, mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try.
And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Veer of Us. Freedom of ways. I wonder... A ver, este. Maybe Morrigan got this one wrong, or misspoke. Morgan can be a little inscrutable sometimes, but she chooses her words very carefully. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could La travel across all of encrucijada, sí. Adis in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. ¿Qué coño es este ahora? Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. Vale, hay que andarse con ojo. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Ya está, final de la parte 3. Vamos a guardar. Hay 40.000 putas partidas. Vamos a darle a esta. Sobreescribir. A ver. Editar. Vamos a llamarle Morgan y así ya sé qué partida es. Vale, y esta lo quitamos. Esta también. Esta también. Porque si no luego me voy a hacer un lío con las partidas. Vale. Pues. Vamos a ver. Personaje. Que nos habían dado cosas, creo, nuevas aquí. El velo.
gélida. Desgaste 49. Hostia, es que baja un montón. Bueno, pues aquí se queda de momento. Y como es parte... al final de la parte 3, pues lo dejamos por aquí. Y vamos a continuar con la parte 4.